créer facilement un texte 3D. Donc, on crée un texte ثلاثي الأبعاد facilement. D'accord? Alors, ينطلق العداد. Donc, on crée un nouveau document, fichier nouveau. Donc, la largeur, غادي تختار نتا la largeur. Donc, par exemple, on va dire 800 ou 600 tout simplement, pixels sur 400 pixels, 72. La résolution, je valide avec entrée. Donc, نختار une autre couleur. Donc, je vais appliquer une autre couleur. On a le choix de couleur de la même manière. On va نختار une couleur. Je vais choisir مثلا la couleur bleue. Pour appliquer la couleur Alt, effacer, je tape un texte. Donc, je vais taper un texte, par exemple. Donc, هنايا لاحظوا واحد l'astuce. Par coïncidence, la même couleur اللي اختاريت هنا la couleur du texte. Donc, ما غاديش يبان. شحال من utilisateur infographiste كيبان ليه هادو ملي تيقول لك ما بغاش تابا لو تكست. وهنا جو دوا changer la couleur. Donc, ندير une couleur, une autre couleur. Donc, غادي ندير مثلا la couleur, sinon ندير le blanc. Donc, on va dire le blanc et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, on va dire le majuscule. Je valide avec entrée. On fait la flèche. Donc, bien sûr, on dit d'abord deux éléments qui m'a شرحت في التوتوريال اللي داز. D'accord? La vidéo précédente. Donc, on a deux éléments, l'arrière-plan et le texte à rendre 3D. Donc T, puisqu'il y a T, ça veut dire ici encore du texte. On n'a pas pixelisé. Donc double-clic sur la vignette, là où il y a T, pour afficher les attributs. Par exemple, je peux mettre 72. Je peux changer la couleur. Je peux changer le type du texte. Et ainsi de suite. Donc là, كتشوف انت الجمال يا le côté design. Donc هنا تكون عندك la créativité. Donc la créativité غادي تشوف كيفاش نتايا غادي واحد لو برودوي واحد ان ميساج كومون لو فير باسي يعني بواحد الطريقه زوينه اللي تخلي المتلقي انه مثلا يشوف لا كونسيبسيون ديالك وغادي تعجبو. دونك تتكون لا كرياتيفيتي. داكور. دونك هنايا جو غارد هنا باش ما نطولوش لا فيديو ديالنا. Je garde le nom, donc les attributs, et je valide avec entrée. Donc, غادي نحاول ما امكن en fait غادي نبيكسيليزي, c'est pas grave. Donc on va pixeliser باش نمشيو في السياق ديال لا فيديو اللي فات ونديبليكي. ولا سي ميم با لا بين دو ديبليكي. جو غارد هادي باش ما نصعبوش علينا سميتو. دونك كونترول تي سي لا تاي بور شونجي لا تاي حيت يا بلو تي هنايا. دونك سي جو مي كونترول تي سي كونترول تاي جات تاي باش تعقل عليها تاي لا تاي كتبدا بالتي. كونترول تي هنا لي بواني صافيش هاد لي بتيت كاز. داكوغ. الور هنايا سي تتسمى ترانسفورماسيون مانيويل. Mais si je veux changer la manière, باش بغيت نكبر ولا نصغر si vous voulez le texte ديالي donc ولا l'objet ولا le dessin. donc هنا je clique à l'intérieur الداخل ديال هذاك le texte avec le bouton droit. donc كاين homotété, كاين rotation, inclinaison et ainsi de suite. torsion, perspective, déformation et ainsi de suite. d'accord. donc هاد chaque élément راه عنده واحد الدور. عنده واحد الطريقه باش كيموديفي سميتو. الا درت اوموتيتي وجيت جريت هنا دونك سي بون. الا درت مثلا انكلينيزاسيون سي دو سويت. دونك ناخذ حنا لو بيرسبكتيف باش نربحوا الوقت. بيرسبكتيف وغادي نجي هنا. دونك غادي نجليسي شويه على الانتيريور. ناخذ هاد لا بتيت كاز سوا هادي سوا في هاد لو كوان. دونك لي اون هو ا دغوات ولا اون هو ا غوش. دونك حيت ولا لا فليش كنجرب بحال الا كيبان لو تكست بحال الا بعيد مشى لداخل. داكوغ. نخليو بحال هكا. جو فاليد افيك انتري باش ياخذ هذيك لا نوفيل ديمونسيون. جو فاليد افيك انتري. هنا جو باس بار كالك ستيل دو كالك. كاين ابليكي لي ستيل دو كالك. دونك ستي الاوبسيون دو فيزيون. دونك لاحظ فين دزت مشيت للكالك ستيل دو كالك اوبسيون دو فيزيون. هنا غادي نعطيو واحد لومبر. هنا تزيد كدير تريتمون ديال لوبجي ماشي غير على لو تكست. هذا مثلا لاحظ الا درت بيزوتاج ستوباج سا شونج. لاحظ كيفاش ولا لو تكست ديالك.
جو ديكوش هذا. داكوغ. هنا لومبر غادي نعطيوه لومبر، بغينا نعطيوه الظل، لاحظ كيفاش عطاه الظل. بيان سور هنايا واحد لاستيوس اللي مهم بالنسبه ليا. شنو هو لاستيوس؟ بارفوا لي زيتيليزاتور اش كيدير كيكوشي هادي وكيقول لك ما بغاش يبانوا لي زاتريبي ديال باش ندير دي ريغلاج على هاد لو مود ديفيزيون. نو راه جو دوا كليكي باش يولي اون بلو، عاد كيعطيك هاد لافيشاج هادي. دونك ميم سي جو كليك هنايا ها راه واخا كتافيشا ولكن سو سون با دي زاتريبي ديال هذا. دونك باش خصني كليكي عليه بحال هكا يكون سيليكسيوني باش يبانوا لي زاتريبي. دونك غادي نقصوا ليه حنايا بيان سور لومب. نبداو بلو بيزوتاج ستومباج باش نمشيو ايتاب بار ايتاب. هاد لو بيزوتاج نقص في لا بروفوندور، نقص لي لا بروفوندور ديرو لو 1. دونك راه تابليكا. و لومبر لا ميم شوز، لومبر نقصوا ليه لومبر شي شويه بيان سور افيك لا بوسيبيليتي انني سي فو فولي نبدل لا كولور ديال لومبر. اي جو فاليد افيك اوكي. لاحظ اوكي صافي دير جي ابليكي انا هاد لا كولور هادي. دونك هاد لي زاتريبي على لو تكست مي مازال ما ولاش تكست 3 دي. اش كدير ديك؟ دونك ليتاب سويفونت سي دابوي سور لا توش الت. كنكون هنا كنكون في لو تكست ماشي تكون في لاريير بلون. فيت اتونسيون على لو تكست اللي بغيتي تردو 3 دي. جابي سور لو الت وكنستعمل لي توش لي هذوك لي فلي لا فليش. هذوك لي فليش اون هو، هذوك لي 4 فليش، وحده اللي كدير دروات اغوش اون با اون هو. استعملتها اون هو. الا لاحظتي كيتزادوا هذوك لي كيتزادوا تيتكوبيو هاد لي كالك. دونك اون طون دو فوا اللي كتخدم انت كتستعمل هذيك سميتها دونك الت اي لا توش اون هو. دونك بيان سور بويسك درنا حنا لو نوار في سميتو لو نوار في لاريير بلون في لومبر، راه عطانا لومبر بيان سور بلو نوار. دونك 3 دي اون نوار، l'effet 3D en noir. C'est bon. Donc, vous pouvez changer la couleur. Et dire avec l'ombre, vous pouvez changer la couleur. L'ombre portée, vous pouvez changer la couleur. Dire la couleur bleu, rouge, et ainsi de suite, parce que le texte, c'est plus, يعني في le design ديالو تيكون la conception تكون أحسن. D'accord. Donc, هنا juste un exemple. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. D'accord. هاد ليكزومبل هذا حاولوا تعاودوه. الا عندكم دي كيسيون شي حاجه اكليرسير نيزيتي با مو بوزي دي كيسيون دي كومونتير كوم سا باش نعرفوا فين واصلين. دونك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.